Mga igsoon, kung nakabantay mo sa atong panahon karon, daghan namang gyud kaayong nagkalain-laing mga tinuuhan. O bisag unsa na lang, sa ila kining pagbasa, resulta kini sa personal na pagbasa sa Biblia, personal na pagsabot. Nagtuo sila nga sa ilang pagtuo, tuo ta sa Ginoo, maghimo na tag mga nagkalain-laing mga denominasyon. Unya, maghimo sila grupo na ilang iparehistro sa gobyerno kay lagi bawal man sila kung mag-operate nga walay rehistro. So murag ang ilang gimaster ang pagrehistro sa tinuohan, unya naghimo sila kaugalingong grupo. Mao ba gyud kini ang kabubuto ni Kristo diha sa iyang pagpadayag sa pagtuong Kristohanon. Maigsoon, kung magtuon lang gyud maayo ang malandong, makabalik yun ta sa unsay kamatuoran. No, dili lang unsay imong nabasa sa Biblia. Ang bano, basa ko sa bersikulo, murag maunay tinuod sa tanan. Atong hinumduman nga, may anis Kristo. Nagwali, sangyaw gid siya pagtulunan, unya, nagtukod yun siya pundok. Doon ay usa ka pundok nga iyang gitukod. Unya, sa dihang namatay siya, nabanaw siya, yang kitagaan kining maong pundok gikan sa mga apostoles nga sila ang magwali. Sila ang dunay otoridad sa pagwali. Sa pagsukod nila gwali diha sa buhat sa mga apostoles, ato nakita nga dunay 3,000 ka mga tao nga nakabig nila. Unya, naingon gihapon ang buhat sa mga apostoles nga matag adlaw dunay nadugang. So usa na kini kadako gyud nga grupo. Usara ka grupo. Nagipadayag sa Ginoo nga usara ka simbahan ang iyang gitukod. No? Unya, mingon usab siya sa Juan 10:16 nga ako adunay mga karnero nga wala mahisakop ning turila. Unas tanan, nagpasabot siya nga aduna siya pundok nga daw turil sa mga kahayupan. Kadtong wala pa mahisakop, dadon sila, ipasakop sila aron mahimong usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Mao ni ang saktong pagpangitas kamatuoran. Mangita ta, unsa man gyud tong pundok ka nga gihimo ni Kristo, nga giwali, gisugdan sa mga apostoles. Tingali, professional na ta, pwede ta mag-research. May agitag eskwela, may agitag research, may agitag tuon og kasaysayan, history. Pero ngano man gyud nga ari man ta sa mga bag-ong tinuhan. Or nganong magtukod magkag-imong grupo. So, pananglit, yan sa Pilipinas, si Felix Manalo, si Eli Soriano, nganong magtukod pa magyud siya og grupo? Si Kibuloy. Niya paroy daghan kaayo nga mga lokal mga kaigsuunan, nga naghimo sila gilang kaugalingong grupo, ginganlan nila mga catching names, no? Aron makabig ang mga tao dito, muduol na. Sila na nahimong tinuod nga grupo ug ang ilang mga pastor nga mao'y nagpastor-pastor na gani sa ilang kaugalingon, mao'y na nahimong kanang magtutudlo, mao'y nagsultis ka matuoran. Maigsuon, seryoso ta ani kay mangita man tas tinuod nga pundok ni Kristo. Nagtuguban nga ang ilang pag-ila ni Kristo sumala sa ilang pagbasa sa Biblia, mauna ng Kristo ka. Hinumduman yun nato nga ning Kristo sa Matthew 7:21. Inigabot sa adlaw sa paghukom, daghan unya moingon kaniya. Nga, Ginoo, nagsangyaw man minimo, nagwali minimo, naghimo pa gyud mig mga milagro. Pero niyog atong Ginoo, dili man lagi tanang tawag na ako Ginoo makasulod sa langit. Manang ingnon sila nako, pahawa ka mong makasasala, wala ko makaila kaninyo. Unsay sala nila? Dili, wala sila mang rape, wala sila mang awat, wala sila. Kining mga sala nga gihinganlan sa ato maigsoon sa dili mga Katoliko nga kanunay ako to nga tuas buwangan, tuas inuman, tuas tanang bisyo. Pero dunay dili bisyo, no? Pero nganong wa ilhas Ginoo? Matthew 7:21. Dili tanan nagtawag na ko Ginoo makasulod sa langit.
Sa tupadunay pang Ginoo nga dili iya. Sa katapos ang adlaw moingon niya sila, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagwali mi? So nagdala siya ngalan, nagwali. Sa imong ngalan naghimo mig milagro, naghimo mig katinggalahan. Nagpapahawa mig yawa, mga exorcist ng uban. No? Pero niyong Ginoo, pahawa ka mong makasala. Wala ko makailakan ninyo. No? Kaya nga naman, wala magtuman sa kabubuton sa amahan. O sa may kabubuton sa amahan, di ba, sa pag transfiguration na dungog sa mga tinunan na ingon ang Diyos Amahan. This is my beloved son, listen to him, pamina mo niya, pamati mo. Pamati ta, kasi Kristo nagtukod og usa ka simbahan. Diin ang mga apostoles ang unang mga tinunan iyang giingnan. Paglakaw mo sa tibok kalibutan, isang iyang maayong balita. Bunyagi sila, tudui sila, ako mag-uban kaninyo. So, doon ay usa ka pundok, doon ay usa ka grupong giubanan ni Kristo. That's why ang iyang mga magtutudlo giingnan sa Lucas 10:16, ang mamati ka ninyo, mamati ka nako. Ang magsalikoy ka ninyo, magsalikoy ka nako. Sa unsa mang rason? Because they are acting in persona Christi. They're acting, they're doing in the person of Christ. Na dili man mahimo kining mga bag-ong tinuukod karong mga tinuuhan. Kaya wala man sila maapil sa grupo sa giingnas Ginoo, panglakaw mo ug ako mag-uban kaninyo. Manid akong pangutan, kinsa may nag-uban ug magtukod kog bag-ong tinuuhan. For example, magtukod nga born again o sa pa diha nga biblical names. Magtukod ko kinsa may nag-uban ako. Una ang simbahan nga gitukod ni Kristo, siya ang ulo sa 1:18. So kung magtukod, for example, ang Sabadista dito sa America 1863, kinsa may ulo dito? Kinsa may nang ulo? Christ is the head of the body. So kinsa man ang body? Body na sa magtutukod. So mga maigsoon hinaut unta nga magbantay ta niini. Research tag maayo. That's why ang mga kuyaw nga mga protestante, mga pastor sa ilang pag-research, they became Catholic. Sa ilang pagsusi sa kasaysayan. Dili nang dula-dulaan na to ng Biblia sa aturang kaugalingong pagsabot. Kaya daghang pasibo-sibo diya sa Bible. Sumatod pa, to be deep in history is to cease to be a Protestant. So mo nang nahimo silang Katoliko. So inato ta nga masabtan ni maigsoon. Kung ipasabot kaninyo. God bless.